بونجور، كيفنا اليوم؟ تمام. رح نحكي اليوم عن الشون électrique créé entre deux plaques parallèles et conductrices. لكن un champ électrique créé entre deux plaques parallèles et conductrices. Bon, de quoi parle-t-on? On parle de deux plaques métalliques. Disons les deux plaques sont A et B. Ces deux plaques conductrices sont séparées d'une distance D. Les deux plaques sont soumises à une tension, disons UAB, laquelle on vient de relier, disons, les deux plaques à une pile ou bien à n'importe quelle source d'énergie électrique. Laquelle a UAB. Disons dans ce cas que UAB est positive. Dans ce cas-là, les deux plaques seront chargées de charges de signe opposé. De là, la charge de la plaque A sera positive et celle de la plaque B sera négative. Dans ce cas-là, le fait de charger les deux plaques, ça crée un champ électrique entre les deux plaques, dirigé toujours de la plaque positive vers la plaque négative. Les vecteurs champ électrique sont toujours tangentes aux lignes de champ. لكن الligne de champ بيناتهم هن parallèles, perpendiculaires دايما على البلاك. Et le vecteur E, dirigé de la plaque positive vers la plaque négative, لكن صار في عندنا champ électrique E entre les deux. Bon, شو مواصفاته للشون électrique? شو الcaractéristique, disons, tout d'abord, lorsqu'on parle d'un champ électrique créé entre deux plaques de charge opposée et les plaques sont parallèles et de même dimension كمان. هون فينا نقول انه le champ électrique, l'importance du champ électrique dans ce cas, ou bien, disons, la caractéristique la plus importante, c'est que E a un module uniforme. كنا بالقبل نقول انه كل ما نبعد عن الشارج، لما كنا نحكي عن شارج بونكتويل، كل ما نبعد كل ما الشون الكتريك بخف. هون ما بقى عم نحكي عن فارياسيون دو موديول دو شون الكتريك. هون باي بوان بين اثنين بلاك رح يكون في عندي شون E عنده نفس الموديول بكل بوان. لكن le champ électrique E entre les deux plaques est uniforme. Comme direction, le champ E a une direction perpendiculaire aux plaques. لكن مثل ما شايفين هون ال E عندها direction perpendiculaire على البلاك. Et on a dit que le sens E est orienté de la plaque positive vers la plaque négative. Et l'importance de la norme ou bien du module, كنا نحن تعودنا نستعمل E égale KQ sur D carré لما اشتغلنا على البارتيكول، بس يعني على الشارج الكتريك. بس هلا جايين نقول انه E égale disons la valeur absolue de la tension UAB sur la distance qui les sépare. طبعا ال E دايما en volts, D en mètres، فإذا ال E عندها unité كمان مثل دايما فولت بار متر. بون، رح نروح لابليكاسيون. Entre deux plaques identiques A et B.
soumise à une tension UAB égale 6750 volts, en place et séparé d'une distance D égale 4 cm, on place une charge Q au point F avec Q égale 5 par 10 à la puissance moins 9 coulombs, et on a un point M entre les deux plaques tel que Fm égale 2 cm. Le but, c'est de chercher ou bien de déterminer le champ électrique résultant au point M. لكن أنا هدفي أوصل champ électrique résultant au point M قد ايه قيمته، وطبعا لما نقول قد ايه قيمته عم نقول كمان الديركسيون لوين etc. خلينا نبلش. لكن هون خلينا ننتبه انه في عنا شغلتين، اثنين شون الكتريك عم بيأثروا على البوان ام. عنا دو بار، يعني رح جزء هاي الصورة لصورتين. الصورة الأولى هي هيك، وين عنا الدو بلاك A et B، وفي عنا بيناتهم بوان ام، من دون ما يكون في اهتمام بإذا في شارج إلكتريك ولا لا، لأنه البلاك مثل ما قلنا قبل شوي، البلاك نفسهم رح يخلقوا شون إلكتريك بيناتهم هيدا الشون رح يأثر على البوان ام. لكن هيدا أول شغل. الشغل الثاني أنه ساعة اللي في عنا شارج إلكتريك حد البوان ام قيمتها بوزيتيف، لكن كمان هي رح تخلق شون إلكتريك على البوان ام. لكن صارت البوان ام معرضة ل E1 من قبل البلاك شارجي، فإذا هون في عندي شون إلكتريك عم يخلق من ورا البلاك شارجي، وهون في عندي شون إلكتريك عم يخلق من ورا الشارج إلكتريك Q. طيب بس ما نحن بنعرف أنه للبلاك شارجي on a une certaine relation qui peut nous donner la valeur ou bien le module du champ électrique E. لكن عنا E1 ناتج عن البلاك شارجي. قبل شوي قلنا E égale dans ce cas UAB sur la distance entre A et B. لكن sur la distance entre A et B. فإذا égale on a 6750 volts sur la distance entre A et B. C'est la distance là، ما خصها الاف ام، نحن عم نحكي الديستانس بين الA والB كلها سوا، لكنها 4 سنتيمتر، donc 0.04 سنتيمتر. رح نروح لفالور قيمتها 168 volts par mètre. Demain, si on vient de parler du champ électrique E2 créé par Q sur le point M. طيب le E2 égale ما إلها علاقة فإذا بقى الريلاسيون اللي خاصة بالبلاك، لأنه نحن قلنا أنه لما بدنا نستعمل E égale valeur absolue de E sur D، هاي بس للبلاك شارج. لما بدنا نروح للشارج بونكتويل بطلنا عم نحكي عن البلاك، صرنا عم نحكي عن الريلاسيون القديمة K valeur absolue de Q sur la distance qui les sépare au carré. Donc ça va être 9 par 10 à la puissance 9 fois valeur absolue de Q 5 par 10 à la puissance moins 9 sur la distance. لكن هلا الديستانس بدي انتبه انه هي بين البوان F والبوان M، لكن عم بحكي عن الديستانس FM، ما إلها علاقة قد اللي فوق طبعا. فنصيرنا sur 0.02 et la réponse sera 112 500 volts par mètre. طيب لكن هاي البوان M صار عليها E1 ناتج عن البلاك شارجي، لأنه بيناتهم لأنه هن شارجي صار في عنا شون إلكتريك من البلس للموان. فإذا البوان ام رح تكون خاضعة لأول شون إلكتريك ناتج عن البلاك، وكمان خاضعة لشون إلكتريك تاني خلينا نسميه E2
ناتج عن مين؟ ناتج عن الشارج كيو. لكن هون هول البلاك عم يعملوا شون، وهيدي الشارج كمان عم تعمل شون. مساق بأنه إذا بدنا نطلع ال OM كلها سوا هي مجموعة اثنين كفاكتور بالأول، وطالما O1 و O2 عندهم نفس الديركسيون ونفس السنس بنفس الاتجاه اثنيناتهم، لكن كولينيير O1 et O2 أكيد عم نحكي sont collinaires et de même sens، لكن صارت ال OM هي O1 plus O2. فإذا رحنا لفالور قيمتها، لكن عنا 168,750 plus 112,500 صارت قيمتها كلها سوا 281,250 فولت بار متر. لكن البوان ام صارت كأنها معمولة عليها شون إلكتريك هو مجموع هول الاثنين شون، يعني صارت معرضة لشون أكبر بعد.